نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم والعفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي سين الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المعلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون ورفعنا عن ذكري الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاه يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني وأسرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم غدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mubdi'un nizamil alam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus akhinal karim Ki Haji Muhammad Syuhud beserta ibu nyai, teman-teman santri pesantren putri Usyakil Quran yang kami banggakan. Segala pujaan dan pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala nikmah, rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sihah wa afiyah. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang membawa kemanfaatan, keberkahan, wabil khusus keberkahan kepada Sohibul Ma'had beserta para santri-santrinya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya marilah kita bersama-sama tawasul yang kita tunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, juga kepada para leluhur kita, orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita. Yang masih ada mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah mendahului kita mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Serta karena malam hari ini malam 17 Agustus, malam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama mengingat perjuangan para pahlawan dengan cara mendoakan mereka, mudah-mudahan segala perjuangannya diberikan keikhlasan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang membawa kemaslahatan bagi bangsa ini. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin was siddiqin was suhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati kulli waliyi wa waliyati lillahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha
أينما كانوا وكان الكائن في علمه تعالى وحلت أرواحهم خصوصا الأولياء التسعة الذين بلغوا الدين ببلادنا الإندونيسيا وخصوصا جميع الأولياء في جبل الخربية وخصوصا جميع mujahidin fi biladina Indonesia, para pejuang-pejuang kemerdekaan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qura'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa satidina wa satidhi asatidina khususan Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa khususan Aba Abdillah Muhammad bin Qasim As-Syafi'i wa khususan Al-Syekh Aba Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani wa khususan Al-Syekh Al-Imam An-Nawawi Muassis Mahathir Riyad wa Zujadahu وَصُلَهُمَا وَفُرُوعَهُمَا الْفَاتِحَةِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأهل مدنا وود آبائنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Khususan mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره Fiddaraini amin ya rabbal alamin.
Masih dalam pembahasan tentang pembagian air. Kemarin sampai pada pembagian air yang ketiga. Wal qismu tsalis tahirun fi nafsihi khairu mutahhirin li ghairihi. Yang ketiga adalah air yang suci di dalam zatnya, akan tapi tidak bisa mensucikan. Jadi zatiahnya air itu suci, bisa dikonsumsi. Akan tetapi kalau digunakan untuk bersesuci, digunakan untuk wudhu, untuk mandi besar, itu tidak bisa. Yang pertama adalah wawal ma'ul musta'mal fi raf'i hadasin o izalati najsin illam yatakhayyar walam yazid wasnuhu ba'dang fi sholihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhul mahsul minal ma'. Yang pertama adalah air mustakmal, air yang sudah pernah kita gunakan. Kita gunakan untuk berwudu ataupun sudah kita gunakan untuk menghilangkan najis dengan syarat illam yatakhayyar, dengan syarat air tersebut tidak berubah. Misalnya di sini ada air sudah saya gunakan untuk menghilangkan najis. Ketika airnya ini tidak berubah, maka airnya tetap tohir, tetapi ghairu mutahhir. Juga syaratnya lagi walam yazid wasnuhu, kadar airnya, timbangannya air tidak bertambah. Setelah air tersebut berpisah dari perkara yang disucikan, misalnya kain atau baju. Juga setelah memperhitungkan perkara yang diresap oleh perkara yang dibasuh. Misalnya airnya 1 ember. Airnya 1 ember. Setelah digunakan untuk membersihkan, setelah kita gunakan untuk membersihkan kain yang ada najisnya, air yang ada tersebut tidak bertambah. Setelah memperhitungkan berapa air yang diserap oleh kain atau perkara yang kita basuh. Tapi kalau ternyata tadi airnya 1 ember, setelah kita gunakan untuk mensucikan kain menjadi 1 ember setengah, maka airnya gimana? Suci enggak? Tidak. Kenapa? Karena sudah bertambah, karena dimungkinkan tambahnya ini gara-gara najis yang tadi dibasuh. Kami lanjutkan. Wal mutaghayyiru wa min hadzal ismi
saya maknai Jawa ini karena tabarukan dengan para guru-guru saya, tabarukan kepada para kiai, saya maknai Jawa kemudian kami terjemahkan. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah dan air yang berubah. Wa min hadzal qismi lan tegese lan iku setengah saking iki dunduman, maksudnya dan sebagian dari pembagian ini, pembagian apa? Air tohir ghairu mutohir, atau bagian yang ketiga, masih dalam lingkup pembagian air yang ketiga, yaitu tohir ghairu mutohir, air yang suci yang tidak mensucikan. Al-ma'u tawi banyu al-mutaghayyiru kang owah opo ahadu ausofihi salah sijine piro-piro sifate ma, yakni air yang berubah salah satu sifatnya. Berubah dengan apa? Bima, kelawan swiji-wiji, dengan sesuatu. Ai bisyai'in tegese kelawan swiji-wiji. Maksudnya dengan suatu barang kholatohu kang nyampuri opo ma ing ma. Bayane minat thahirati saking piro-piro perkara kang suci. Dengan sesuatu yang menyampurinya, yakni dari perkara-perkara yang suci. Taghayyuran dengan perubahan, lawan perubahan, yamna'u kang nyegah opo taghayyur, yang mencegah itlaqos mil ma'i ing kemutlakane jenenge banyu, pada kemutlakannya namanya air, alaihi ingatase ma. Fa innahu mongko sak temene ma iku tahirun kang suci ghairu tahurin kang ora nucikaken. Maka air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Kami ulas, wa min hadzal qismi al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi. Sebagian daripada pembagian ini, yaitu pembagian yang ketiga, adalah air yang berubah salah satu sifat-sifatnya. Jadi berubah, mungkin rasanya menjadi manis karena bercampur dengan gula, atau rasanya menjadi pahit karena bercampur dengan teh misalnya, ataupun berubah warnanya. Tadi warnanya jernih karena dikasih teh maka menjadi warnanya coklat, ataupun baunya karena kejatuhan minyak misik ini menjadi harum. Maka air tersebut ini suci. Air teh itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk mandi besar, untuk wudu.
Bima bisyai'in khalatahu minat tahirat. Perubahan tadi disebabkan ada perkara yang mencampurinya dari beberapa perkara yang suci. Jadi perkara yang mencampuri itu perkara yang suci, bukan perkara yang najis. Berbeda lagi. Yang taghayyuran yaqna'u itlaq wasmil ma'alaihi. Dengan perubahan yang bisa mencegah kemutlakan namanya air. Jadi tadinya air sumur, kita ambil, kita taruh teh. Kemutlakan air tersebut ini menjadi hilang, menjadi airnya air teh. Kalau sudah jadi air teh, mau diletakkan dimanapun tetap namanya air teh. Sudah tidak mutlak lagi, maka air teh tersebut hukumnya adalah tohir, bisa kita konsumsi, tapi ghairu mutahhir, tidak mensucikan. Fa innahu tohirun ghairu tohurin. Maka air tersebut ini suci tapi tidak mensucikan. Hisyang kana iku ketinggalan atau kelihatan opo ataghayyuru owai perubahannya. Baik perubahannya kelihatan, kentara, bisa diindra, bisa dirasakan. Bisa dirasakan rasanya menjadi pahit, warnanya menjadi merah atau menjadi hijau, baunya menjadi harum misalnya. Itu namanya perubahan yang hissi, perubahan yang kelihatan, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dicium. Ini namanya perubahan yang hissi. Au takdirian utawa den kira-kiraaken ataupun dikira-kirakan. Kenapa? Karena rasanya tidak berubah, warnanya tetap, baunya juga tetap. Dicontohkan ka'anih talato, koyo nyampuri, seperti halnya bercampurnya bilma'i dengan air, dengan banyu, opoma perkoro itu barang, perkara, yuwafikuhu kang nocoki opoma ingma, yang perkara tersebut cocok dengan air tersebut. Fi sifatihi ing dalam sifate ma, di dalam sifatnya air. Jadi perkara yang mencampuri sesuatu itu adalah yang cocok dengan sifat-sifatnya air. Jadi rasanya, baunya, ini warnanya ini sama. Dicontohkan kama il warodi, kaya banyu kembang mawar, seperti bunga mawar. Al munqati'ir raihati kang wis kabegot ambune yang sudah hilang baunya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya sama dengan air, bercampur dengan air, contohnya ma'il warodi, air bunga mawar.
Air bunga mawar karena sudah lama sehingga baunya ini sudah hilang. Warnanya juga sudah jernih, bercampur dengan air. Maka perubahannya itu adalah takdiri, dikira-kirakan. Dikira-kirakan dengan apa? Dikira-kirakan dengan sesuatu yang di situ memiliki rasa, warna, bau yang bisa diindra, bisa dilihat. Seandainya air mawar tersebut yang sudah hilang baunya itu suatu perkara yang masih ada baunya, maka air itu bisa berubah, dikira-kirakan. Maka air tersebut ini air yang tohir tapi khairu mutahhir. Wal ma'ilan banyu al mustakmali kang wis den gunakaken, dan air mustakmal, air yang sudah digunakan. Kita berwudu misalnya, di bawah keran kita taruh semacam wadah ini. Kita lihat di dalam wadah tersebut ini tidak ada perubahan. Memang tidak ada perubahan. Karena badan kita juga bersih, sehingga enggak kelihatan perubahannya. Tapi perubahan ini dikira-kirakan. Dikira-kirakan. Seperti tadi kembang bunga mawar. Fa illam yamna mongko lamun ora nyegah apa ma itlaqas mil ma'i ing kemutlakane jenenge banyu alaihi ngatasé ma, maka apabila tidak bisa mencegah kemutlakan nama air, gambarannya biangkana kelawan yen to ana apa taghayyuruhu owaih ma bitauhiri kelan perkara kang suci iku yasiron kang sedikit. Gambarannya perubahannya dengan perkara yang suci tersebut sedikit. Jadi perubahannya sedikit, tidak sampai merubah kemutlakan nama air. Ini ada perkembangan. Kalau yang tadi, yang di atas airnya berubah sampai mencegah kemutlakan nama air. Jadi airnya bisa berubah nama, jadi air teh, air susu, air bunga mawar misalnya. Air kopi. Kalau yang sekarang tidak sampai merubah kemutlakan air karena perubahannya sangat sedikit. Misalnya satu ember dikasih teh satu biji yang kecil misalnya. Obima utawa klan perkara yuwafiku kang notsoki apa ma almaa ing banyu fis sifatihi ing dalam sifate ma, ataupun air tersebut bercampur dengan perkara yang cocok dengan air di dalam sifatnya. Wakudiro lan den kira-kira akan apa ma mukhalifan ingkang nulayani, walam yughayyirhu lan ora ngowahi apa ma ing ma fala yuslabu mongko raden dedel apa tahuriyatuhu sifat sucine ma, fawa mongko tawi ma iku mutahhirun kang nucaken liwarihi maring liyane ma. Saya jelaskan, maka apabila
perubahan air tersebut tidak menghilangkan kemutlakan air. Mutlakan namanya air. Dengan gambaran perubahannya dengan perkara yang suci, yang sedikit seperti tadi, ataupun dengan sesuatu yang cocok dengan air dalam sifatnya. Walam yughayyirhu, dan tidak sampai merubah air. Jadi tidak sampai merubah air. Maka air tersebut mutahhirun lihuerihi. Airnya tohir, mutahhir. Airnya suci dan mensucikan. Makanya Rasulullah dijelaskan dalam keterangan di sini, walidzalika ihtasala sallallahu alaihi wasallam huwa wa maimunatu min qas'atin fiha asarul ajin. Maka Rasulullah dan Maimunah, istrinya Rasulullah, mandi di dalam mandi dari wadah yang di dalamnya ada bekas ajin. Ajin itu adonan roti, bekas buat mengadoni roti, bekas untuk bikin roti, masih ada bekas-bekasnya. Ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak sampai merubah pada air tersebut. Wahtarozzalan jabakan, dan mengecualikan sopo musonif bikolihi kelawan pengendikane musonif dengan perkataan beliau kholatohu, dawuh kholatohu, perkataan kholatohu, anit tohiri saking perkara kang suci, al mujawiri kang nanggani lahu maring ma, yakni dari perkara yang suci yang bersandingan. Jadi kalau tadi bercampur, misalnya kopi, teh, ini kan perubahannya ini bercampur antara air dengan kopi jadi hitam. Ini. Maka dikecualikan at-tahir al-mujawir lahu, perkara yang bersandingan, wa huwa ma yumkinu fasluhu. Yang dikatakan mujawir atau bersandingan adalah perkara yang bisa untuk dipisah, untuk diambil. Misalnya ada besi, besi ini bisa kita ambil besinya. Au ma yatamayyazu fi ra'yil ain, ataupun bisa dibedakan di dalam pandangan mata. Kaduhnin, seperti minyak. Minyak dengan air bisa enggak? Bisa. Jadi antara air dengan minyaknya ini berpisah. Di dalam pandangan mata bisa dibedakan, oh itu airnya, oh itu minyaknya. Ini namanya mujawir, bukan mukholid. Maka ketika perkara tersebut
bercampur ataupun berubah dengan perkara yang mujawir, perkara yang bersandingan, maka fa innahu mongko sak temene ma iku baqin kang tetep, maka sesungguhnya air tersebut tetap ala tahuriyatihi ingatase sifat kesuciane ma. Maka air tersebut tetap suci. Jadi ada air bercampur dengan minyak, maka airnya tetap suci. Kenapa? Karena minyak adalah perkara yang mujawir, bukan mukholid. Mukholid itu bercampur, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibedakan mana airnya, mana tehnya, mana airnya, mana kopinya. Tidak bisa untuk dibedakan. Kalau mujawir itu mungkin untuk dipisahkan, ataupun bisa dibedakan dengan penglihatan kita. Kaduhnin walau ma'ian, walaupun mencair, minyaknya mencair. Walau kana halis senajan ono po atau ghayyuru uwaiku kasiron kang akeh. Walaupun perubahannya banyak, jadi perubahannya ini sangat banyak. Misalnya ada minyak sehingga perubahannya menjadi agak warnanya hitam atau kuning misalnya. Ini tetap airnya tohir mutohir. Wa kadza lan kaya mengkono bakin ala tahuriyatihi, begitu juga tetap di dalam kesuciannya al mutakhayyiru tawi banyu kang owah, itu air yang berubah bimukhalitin kelawan perkara kang nyampuri dengan perkara yang mencampurinya. La yastaghni kang ora bisa semugih, yang tidak bisa terhindarkan. Opo alma'u banyu, air tersebut tidak bisa terhindarkan dari perkara tersebut, anhu saking mukholid. Contohnya katinin, seperti halnya endut. Endut itu lumpur. Begitu juga airnya masih suci mensucikan, yaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang air tersebut tidak bisa terhindar. Memang sudah menjadi kebiasaan kalau ada air, ada lumpurnya. Jadi air yang berubah karena lumpur, misalnya di bak dari PDAM misalnya, ini pasti nanti membawa lumpur. Kemudian kita mandi karena bergoyang airnya sehingga menjadi keruh. Ini bagaimana? Airnya tetap suci mensucikan, atau karena musim hujan sehingga air menjadi keruh gara-gara apa? Lumpur, karena lumpur. Watuh labin lan lumut dan lumut, sehingga airnya menjadi hijau. Ini gara-gara lumut.
Maka airnya tohir mutohir. Ini. Wamalan perkara fi makorihi kang tetep ing dalam panggonane ma. Dan dengan perkara yang berada di tempatnya air. Misalnya berubah karena wadahnya air atau tempatnya air. Wa mamarihi langgon liwate ma, dan tempat lewatnya air berubah karena pipanya. Karena pipanya ini berkarat sehingga airnya ini berubah menjadi kuning misalnya. Ini tetap suci mensucikan. Wal mutakhayyiru lan banyu kang owah. Wal mutakhayyiru lan utawi wal mutakhayyiru lan banyu kang owah, dan air yang berubah bitulil muksi kelawan suwene meneng karena lama didiamkan, karena lama nggak digunakan. Sebenarnya di pesantren kayak di Kediri sana, karena lama ditinggal pulang oleh santri di bulan Syawal pada pulang, sehingga selama 15 hari nggak ada yang menggunakan, sehingga tempatnya air atau airnya ini menjadi hijau, karena tulil muksi, karena lama didiamkan, lama tidak digunakan, sehingga air itu berubah. Fa innahu mongko sak temene al mutakhayyir iku tahurun, suci tur nuciaken. Maka tersebut tetap suci mensucikan, air yang lama tidak digunakan, air yang berubah karena lama tidak digunakan, maka statusnya tetap suci dan mensucikan. Wal qismu lan utawi dunduman ar-rabi'u kang kaping 4 iku ma'un najsin, banyu najis. Kita pindah ke pembagian air yang keempat, yaitu ma'un najsin, air najis. Maksudnya ai mutanajjisin, tegese banyu kang kena najis, maksudnya air yang terkena najis. Jadi yang keempat adalah air yang terkena najis. Kalau air najis itu nggak bisa disucikan. Kalau air najis nanti mungkin bisa menjadi suci. Wa huwa lan utawi mutanajis iku kismani ana rong duduman. Air mutanajis itu ada dua bagian. Ahaduhuma utawi salah sijine kisma ini, yang pertama koli iku kolilun, banyu kang sitik, air yang sedikit. Jadi airnya adalah air yang sedikit. Wa walan utawi ma'un najsin iku allazi banyu halat kang manjing fihi ing dalem ma, fi ing dalem allazi opo najasatun najis. Yang dikatakan air mutanajis adalah air yang terkena najasah, terkena najis.
Taghayyara padha goowah apa alladzi amla utawa ora taghayyur, baik berubah ataupun tidak. Ketika airnya sedikit, baik berubah ataupun tidak, maka airnya mutanajis. Makanya kita harus hati-hati ketika kita berada di WC. Di WC di depannya ada ember yang kecil. Kita buang air kecil atau buang air besar, terus airnya mengenai pada menciprat, mengenai pada air yang dalam ember yang kecil. Ini najis walaupun sedikit, memercik sedikit. Sehingga suatu ketika Rasulullah menemui sebuah pemakaman. Sebuah pemakaman yang di dalamnya ada seorang yang sedang diazab oleh Allah, oleh malaikat. Sehingga oleh Rasulullah ditancapkanlah di atasnya pelepah kurma. Kurma itu sampai mengering, saking panasnya. Ditanya, siapa ya Rasul? Dialah orang yang tidak berhati-hati di dalam bersesuci. Jadi ketika istinja dia tidak berhati-hati. Wa huwa lanutawi tingkai ay wal halu tegese lanutawi tingkai ku annahu satanema iku maun banyu dunal kulataini kang kurang saking rong kulah. Yaitu keadaannya adalah air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 2 kulah menurut Al-Imam An-Nawawi adalah air yang kadar ukurannya 174,580 liter. Sekitar 174,580 liter atau 55,9 cm persegi. Jadi kalau kita membuat tempat untuk bersesuci di WC, ya diusahakanlah yang besar sehingga airnya ini bisa melebihi daripada 2 kolah. Sehingga seandainya terpercik oleh kencing kita, ini masih bisa kita gunakan. Itu sekitar 55,9 cm persegi. Sedangkan menurut Al-Imam Ar-Rafi'i adalah 176,245 liter. 176,245 liter airnya, ataupun 56,1 cm persegi. 56 cm persegi. Jadi lebarnya, panjangnya, tingginya ini 56,1 meter persegi. Ini namanya 2 kolah. Lah di sini dalam pembagian yang keempat, airnya itu air mutanajis, yaitu ketika air tersebut terkena najis dan kondisi airnya qalil, sedikit, baik berubah ataupun tidak,
ketika airnya sedikit terkena najis, maka airnya menjadi air mutanajis. Maka harus hati-hati. Tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk mensucikan dari najis yang lain, tidak bisa digunakan untuk mandi besar. Nah, ini. Maka kita harus belajar, harus ngaji supaya tahu. Sebab tidak sedikit orang yang tidak bisa membedakan mana air yang tohir mutohir dengan air yang tohir ghairu mutohir, juga termasuk air yang mutanajis. Wa yustasna lan den jabaaken min hadzal qismi saking iki tunduman, dan dikecualikan dari pembagian ini, yaitu air mutanajis yang airnya qalil, opo almaitatu bangke, allati ladama kang ora ono geti iku mujud laha kedune maitah, yang tidak ada darahnya, sailun kang mili yang mengalir, inda qatsliha ing dalem nalikane mateni maitah ketika dibunuh. Osyaki udwin utawa ing dalem nalikane nyuwek anggotane ataupun dirobek anggotanya, minha saking maitah. Contohnya kadzubabi koyo lalat, seperti lalat. Dikecualikan dari air mutanajis yang airnya qalil, yaitu ketika ada air kejatuhan bangkai yang ada, ya, tidak ada darahnya yang mengalir ketika dibunuh ataupun dirobek, disobek, seperti lalat. Misalnya ada air kejatuhan lalat, airnya sedikit, airnya 1 ember misalnya, kejatuhan lalat ini, maka airnya gimana? Airnya suci. Kenapa? Karena yang menjatuhinya adalah hewan yang tidak ada darahnya yang mengalir. Nih. Suci tersebut ilam tutroh lamun ora den cemplungaken opo maitah, apabila tidak dijatuhkan fihi ing dalem ma, ketika tidak dijatuhkan, jadi jatuh sendiri. Beda dengan kita masukkan ke gelas, misalnya ada bangkai lalat kita masukkan ke gelas, ini airnya menjadi gimana? Nah, najis. Tapi kalau jatuh sendiri, ini tidak najis. Nih. Juga walam tughayyirhu, lan ora ngowahi opo maitah ingma, dan tidak merubah pada sifat-sifatnya air. Beda dengan ketika ada bangkai lalat yang jatuh yang sangat banyak, jatuh ke ember sehingga warnanya ini menjadi hitam. Rasanya mungkin ya nggak tahu, pahit atau gimana, baunya juga sudah nggak enak misalnya, maka menjadi mutanajis. Kenapa? Karena berubah.
Tapi kalau satu misalnya nggak sampai berubah daripada kondisi air, maka tetap suci. Tapi kalau sampai berubah, maka menjadi mutanajis. Wa kadzalan kaya mengkono maitah al-mut an-najasatu tawin najis allati la yudrikuha kang ora ningali ing an-najasah apa at-tarfu peninggal. Begitu juga najis yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Seperti halnya di sini ada beberapa lalat yang di situ berkumpul di atas najis yang basah, yang tidak bisa dilihat najis yang berada di kaki-kakinya lalat, nggak bisa kelihatan, nggak kelihatan kuning misalnya. Padahal lalat tersebut itu tadi berkerumun mengerumuni misalnya, misalnya mengerumuni kotoran, kotorannya kuning misalnya, kotorannya hitam, kotoran sapi misalnya. Ini nggak kelihatan najisnya. Nah, ketika lalat tersebut ini misalnya mengenai pada air, maka airnya tetap suci karena najisnya tidak kelihatan. Fakullun mongko tawi saben-saben swiji minhuma kang saking maitah lan an najasah allati la yudrikuha taraf la yudrikuha tarfu iku la yunajisu ora najisaken apa kullun al-ma'i'a ing perkara kang cair. Maka keduanya, yaitu najis yang tidak ada darahnya yang mengalir dan juga najis yang tidak tampak oleh pandangan, itu tidak bisa menjadikan najis pada perkara yang cair, termasuk air dan lain sebagainya. Sumakali wa yustasna aidan suwarun madkuratun fil mabsutat. Dan dikecualikan pula beberapa gambaran, beberapa contoh yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang diperpanjang penjelasannya. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan dari apa yang telah kita kaji pada malam hari ini. Sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Ya, nanti kalau malu mungkin ditulis di kertas. Kalau bisa langsung saja jawab, kalau enggak buat PR bagi saya. Kita berdoa bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'al hadzal ma'had
ma'hadan mubaraka ma'hadan maslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi min ahlil ilmi min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma hassil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas shalihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah husnal khatimah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.